हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उत्कल स्टडी +3। आज आम पढ़ा +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर कोरुआन एजुकेशन। कौन कोरुआन एजुकेशन बा जो मैंने एजुकेशन जी रखिकी पाठ पढ़ुंट से G1 यहाँ कारण यही एजुकेशनल फिलोसफी को जो मैंने G1 रखी से पढ़ी था और जो मैंने आम एजुकेशन ऑनर्सर कोर पेपर 1 रखी से पढ़ी था। तो आम पूर्व क्लास कौन पढ़ी पूर्व क्लास गोपबंधु दास शिक्षा दर्शन पढ़ी न जीवन दर्शन विषय पढ़ी शिक्षार लक्ष्य विषय आलोचना करते। आज आम कौन करवा तार शिक्षा दर्शन वैशिष्ट्य आलोचना करवा। तो प्रथमे कौन अच्छी प्रथमे अच्छी मानविकता। मानविकता माने कौन देख सर्वमय कर्ता विश्व नियंता सृष्टि मानव ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी भाव विवेचित होइछि। माने कौन ना देख ईश्वर सृष्टि मनुष्य कौन सबुठारु उत्तम प्राणी बोली विवेचित होइछि। माने कौन ना देख आम यही पूरा पृथ्वी रे 56 कोटी जीव मध्यरु सबुठारु क्यों जीवटा अधिक शक्तिशाली बुद्धिमान ना ताहा मनीष व्यक्ति। मनीष हेउची सबुठारु जेते जीव अछंती सबुठारु अधिक बुद्धिमान बा शक्तिशाली बोली कह जायछि। मानव ठारे मानविक गुण तथा लक्षणर परिप्रकाश न घटिले मानव ही मानव पदवाच्य नुहे। तेणु कौन हो ना तेणु मानव हृदय रे स्नेह श्रद्धा दया क्षमा प्रतिभाव मैत्रीभाव भातृत्व भाव सहनशीलता उदारता सच्चिदा तथा दरदी मनोभाव बोली मानविक गुणावली तथा सदाचार गुड़िक विकसित होगा उचित। देख कौन हो मनीष मनीष प्रति स्नेह न करिले श्रद्धा न करिले दया न करिले क्षमा न करिले यहाँ गोटे कौन हो आम गोटे मनीष किंतु जदि आम पाखर जदि मनीष मनीष प्रति भल पाइबा नथिबो मैत्री भाव नथिबो आम कि गोटे कौन भूल कर आम जदि क्षमा जदि करूनु तो ये सब गुड़ी कौन जदि आम मनीष जन्म होगी से जिन जदि करूनु आम मानव पदवाच्य नुहे माने आम मनीषर अधिकारी हो पारिबा नहीं। आम पाखे मानव लक्षण गुड़िक अच्छी किंतु आम जदि गोटे व्यक्ति को आम जदि क्षमा न करिबा तार गोटे दोष होइछि ताको आम जदि क्षमा न करिबा गोटे व्यक्ति ठारे भातृत्व भाव माने भाई भाई हिसाब आम रही न पारिबा तो आम मनीष होइकि कौन रहिली आम मनीष पदवाच्य नुहे बोली किए कहिसेंती ना गोपबंधु दास। या फल जड़े व्यक्ति अन्य व्यक्ति सुखरे सुखी और दुखरे दुखी होता है। आम जदि गोटे व्यक्तिर कौन करवा देख जदि साहाय्य करवा से दुखरे पड़ी आम ताको जदि साहाय्य करवा ताहले कौन आम तार दुखरे मत दुखी हुआ सुख जो से सुखर थी आम मत सुखी पारिबा। आम जो दुखरे पड़ी सी आमको हेल्प कर से जो दुखरे पड़ी आम ताको हेल्प करवा। यहाँ कौन अच्छी ना भातृत्व भाव मैत्री भाव देख एथि सहित आवश्यक स्थले जड़े व्यक्ति विपद पड़ता बेले अन्य व्यक्ति तथा व्यक्ति माने निज साहाय्य सहानुभूति हस्त को संप्रसारण करथांती जहाँकि एकांत काम्य बोली कहले किसी अत्युक्ति हेब ना। यह दृष्टिकोण गोपबंधु दास अन्यान्य आदर्शवाद भली शिक्षा को मानविकतार विकास निमंते एक अमेघ अस्त्र भली विवेचना करिसंती। जमी कहली देख जड़े दुखरे पड़ी ताको आम हेल्प करवा सी कौन हम आम जो दुखरे पड़ा सी आमको हेल्प कर ये भाव में गोपबंधु दास कहते। मानविकता माने मनीष मनीष प्रति भल पाइबा स्नेह भातृत्व भाव मैत्री भाव उदारता ये सब गुड़िक रहा उचित। यदि आम मनीष मध्य ये जिनिस रहा ना ताहले आम मनीषर पदवाच्य नुह बोली गोपबंधु दास कहते। तापर नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी आध्यात्मिकता। आम समस्ते ईश्वर संतान संतति
एवं सेमानकर असीम कृपार जन्म नहीं आम कौन कर ईश्वर जो कि परम ब्रह्म तांकर सृष्टि रे आम ही जन्म होइछु। तेणु आम समस्ते ईश्वरीय चिंता चेतना तथा आध्यात्मिक भावना उद्भूत होवा उचित जद्वारा जीवन चरम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति भली ऐश्वर्य लाभ कर। देख आम कौन कर ईश्वर सृष्टि आम जन्म होइछु तो कौन करवा आम किभली भाव ईश्वरवादी हेबा आध्यात्मिकवादी हेबा माने ईश्वर को मानिकी चलवा ए जिनिस करें कौन हम ना आम आमर चरम लक्ष्य जो अच्छी आम जो जिनस ना मु डाक्टर हेबी ना मु इंजीनियर हेबी ना मु OAS हेबी ये जो गोटे आमर लक्ष्य अच्छी से लक्ष्य आमर कौन हम ना पाइपर आमर जदि ईश्वर सहित आमर जदि लिंक रहिला बा जदि आम संपर्क रहिला ताहले कौन हम ना आम निश्चय आमर लक्ष्य को पाइपर बोली किए कही ना गोपबंधु दास कहते। यही दृष्टिकोण गोपबंधु दास शिक्षा दर्शन में आध्यात्मिकतावाद तथा आदर्शवाद पद चिन्ह स्पष्ट भाव बाहरी पड़े जमी कहली ठीक से गोपबंधु दास शिक्षा माध्यम छात्र छात्री मान हृदय में आध्यात्मिक भावर विकास घटेवा निमंते सदा सर्वदा उद्यम जारी रखी यही जो आध्यात्मिकवादी जो होउचंती बा आम जो ईश्वर को प्रति विश्वास करवा ईश्वरवादी हेबा ये सब गुड़ कौन कहते ना के माध्यम छात्र छात्री मान शिक्षा माध्यम तांकर से आध्यात्मिक विकास घटाइबा उचित बोली ये गोपबंधु दास कहते माने आम जो शिक्षा प्रदान करवा ना आम जदि ईश्वर को जो भल पाइबा कि प्रति भरोसा करवा तो आम तार लक्ष्य को पाइपर एभली भाव में शिक्षा प्रदान करवा आम छात्र छात्री मान तो से छात्र छात्री मैंने कौन करेंगे ना शिक्षा माध्यम ये आध्यात्मिक विकास घटाइबे बोली गोपबंधु दास विश्वास करते। तापर नेक्स्ट अच्छी 3 नंबर नैतिकता जहाँ मोरालिटी आम जहाँ इंग्राजी में कहूँ वास्तव में नैतिकता मनुष्यर श्रेष्ठ संपद आउ मनुष्य पणियार अविच्छेद अंग जार मोराल भैल्यू नहीं से वास्तव से गोटे मनुष्य पणिया नुहे जदि गोटे व्यक्तिर ये कौन ना ये मोरालिटीटा जो आम के नैतिकता कहूँ से कौन हो गोटे संपद आम जहाँ कहूँ संपद बा वेल्थ और मनुष्य पणियार अविच्छेद अंग माने गोटे मुख्य अंग सदृश जोपड़े मनुष्यर गोटे हाथ नथिले से गोटे किसी काम करि पारे नहीं गोटे जमी मुख्य अंग ठीक सेम यहाँ गोटे मध्य नैतिकता नथिले आम गोटे किसी करि पारिबा नहीं आमर भैल्यू नहीं बोली से मैंने कहीदेली। तबे नैतिकता विहीन मनुष्य होछि पशु तुल्य माने जार मोराल भैल्यूज नहीं से पशु सहित समान पशु तुल्य बोली कहते जो मनुष्यर मोराल भैल्यूज नहीं से मनुष्यटा पशु सहित समान। तेणु शिक्षार्थी मानक एपरी भाव गढ़ा जा उचित जे जेपरी से समस्त नैतिक गुणर विकास हो पार शिक्षा माध्यम शिक्षक कौन कर एपरी भाव में शिक्षा दिया कथा जपरी तार मोराल जो आम नैतिकता सब विकास हो पार ये दृष्टिकोण गोपबंधु दास कौन करते से सत्यवादी वन विद्यालय प्रार्थना करने परंपरा को प्रचलन करने सहित महापुरुषर जीवनी और कृतित्व तथा साधन संपर्क में आलोचना करने उपर सर्वाधिक गुरुत्व देते याद्वारा छात्र छात्री मान नैतिकता गुण शिक्षा करने दिगरे अग्रगति करते जहाँकि गोपबंधु दास शिक्षा दर्शन अन्यतम वैशिष्ट्य अटे। कौन कहते जो तक सत्यवादी वन विद्यालय थिला से सत्यवादी वन विद्यालय महान पुरुष माने महात्मा गांधी जपरी वीर सुरेंद्र साय से बोली भाव महान पुरुष मानकर जीवन संपर्क से माने पाठ पढ़ाऊले जद्वारा से माने कौन करुले छात्र छात्री मैंने जापारे कि ना गोटे महात्मा गांधी आम देशपाई गोटे बहुत लड़ी से मैंने कौन हो नैतिकता वृद्धि हो आलोचना करते से क्या विषय ना महान पुरुष मान विषय से नैतिकता गोपबंधु दास शिक्षा दर्शन गोटे अन्यतम
ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଜାତୀୟତା ବା ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଜାତି ପ୍ରତି ଓ ଦେଶ ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଜାତି ତଥା ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧତାର ଚରମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜାତି ଓ ଗୋଟେ ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧର ଚରମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଯଦି ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମର ଯଦି ଦେଶକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ତ ଆମର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ଆମର ଦେଶଟା କ'ଣ ହେବ ନା ଉନ୍ନତି ହେଇକି ପୁରା ଚରମ ବାଲା ଶୀର୍ଷ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ ନା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଜାତି ତଥା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ପ୍ରତି ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାବ ନଥାଏ, ସେହି ଜାତି ତଥା ଦେଶ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ଥାନ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଜାତିକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବାନି, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାନି, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଓ ଜାତି ପ୍ରତି ଭାବ ନଥାଏ, ସେ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କିପରି କରିବ? ଯଦି ଆମେ ଆମର ଜାତି କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଆମ ଦେଶ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ତା'ର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କିପରି ପାରିବ, ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେଣୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ତଥା ଦେଶ ପ୍ରେମର ବ୍ରହି ପ୍ରଚଳିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ମାନେ ସେ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେଇପାରିବ, ଆମର ଜାତିର ଉନ୍ନତି କିପରି ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବ୍ରତ ହିସାବରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷା, ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରତି କିପରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନରେ ଥିଲା, ସେହେତୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେଟା ଦେଖ ଆମେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଥିଲେ, ତ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇପାରିବି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଟା ପାଇପାରିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବା ବୋଲି। ଠିକ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ତା'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା। ବହୁତ କିଛି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ସମାଜସେବା। ବାସ୍ତବରେ ସମାଜସେବା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଏକ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ତଥା ଆନ୍ତରିକତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମାଜସେବା ମନୋଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ। ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସେ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ତା'ର ସମାଜସେବା, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ମାନେ ସମାଜର ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ହଇଜା, ବସନ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ହୋଇଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିକି, ଘରର ଲୋକ ଯିଏ ଯେମିତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବହୂତ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଜନତାଙ୍କ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେମାନେ ମାନେ ସମାଜର ଲୋକକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜ ସେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଏ କର୍ମ ଦକ୍ଷତା ଛାଡ଼ି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିନେବା। ତାପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଅବୈତନିକ ଶିକ୍ଷା। ମାନେ ଏଇଟା ଏତେ ପଢ଼ିଲେ ଦେଖ ବେଲ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାଇମ୍ ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ଟକଟ୍ଲି କହିଦେଉଛି। ଦେଖ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ କ'ଣ? ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଅବୈତନିକ ମାନେ ଫ୍ରି, ମାନେ ମାଗଣା। ସାର୍ବଜନୀନ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା। ତାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନା ଫ୍ରିଲି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା, ଏହା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିଲା।
ଏଠାରେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନଥିଲା, ମାନେ ତୁ ଅଲଗା ଜାତି ମୁଁ ଅଲଗା ଜାତି, ତୁ ଅଲଗା ଧର୍ମ ମୁଁ ଅଲଗା ଧର୍ମ, ଏଇଟା କିଛି ନଥିଲା। ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ପୁଣି ସେଇଟା ମାଗଣାରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଶିକ୍ଷାର ଜୀବନ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ପ୍ରଯୋଜନ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ସମାଜ କେନ୍ଦ୍ରିକ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁମୁଖୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାହା କ'ଣ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଇତିହାସ ବୋଲି ଏଭଳି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେପରି ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣା, ସିଲେଇ କାମ, ବେତ କାମ, ବାଉଁଶ କାମ, କାଠ କାମ, ମାଟିରେ ସେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଭ୍ରମଣ କରି ନେଉଥିଲେ। ତର୍କ ସଭା, ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାହାର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସହପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହୁଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ମେଥଡ଼, ମାନେ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିକୁ ଏମାନେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଗୋଟେ ସହିତ, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶିକ୍ଷା ମନେ ରହିପାରୁଛି ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମନେ କରୁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସରଳ, ସହଜ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଓ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ। ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଛୁ, କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ତାକୁ ପ୍ରୋବେଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼କୁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପାଠୋପକରଣର ମାଧ୍ୟମର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖ, ଯେଉଁ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେପରି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଗ୍ଲୋବ୍, ମାନଚିତ୍ର ଏଭଳି ବିଷୟର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ଓ ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଅଛି 10 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଦେଖ ମାତୃଭାଷାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷା ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାହେଲେ ଶିଶୁ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବ ଓ ନିଜେ ଲେଖିପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ ଓ ନିଜର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆମେ ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତ ସେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେତିକି ସେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଲ୍ଦି ବୁଝିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ମାତୃଭାଷା ହେବା ଉଚିତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଇରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମୋ ମତରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ କି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଦେଶ ନାରୀକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶ ନାରୀକୁ ବା ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ସେ ଦେଶ ସେତେ ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟା ହୋଲ୍ ପରିବାରଟା ଶିକ୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାବୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଓ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଏନ୍ କରିବେ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଯୋଡ଼ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝି ହେଉନି ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।